मोहतरम सामेईन, सल्तनत उस्मानी यानी ओटोमान एम्पायर की बुनियाद किसने रखी? एक भेड़ बकरी चराने वाले कई कबीला ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद कैसे रखी और उसका इख्तिताम कैसे हुआ? खिलाफत उस्मानिया का दौर हमारी तारीख का सबसे तारीखी दौर कैसे बना? इस सल्तनत की तामीर और इख्तिताम कैसे हुआ? उस्मान गाजी का ख्वाब क्या था और उस ख्वाब की ताबीर क्या थी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक कुरान और हदीस में कौन से इसके अदवार बयान किए गए हैं? क्या तैयब अर्दगान भी इस सल्तनत की दोबारा तावीर का ख्वाब रखते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। मेरा नाम है एहतशाम और आप देख रहे हैं जी के शान। ये 13वीं सदी का आगाज था जब दुनिया को तातारी कबीला का सामना करना पड़ा, जिसकी क़यादत चंगेज खान नामी एक सफ़ाक कर रहा था, जिसने अपनी जमा मर्दी और रोए सितम की बदौलत दुनिया पर एक ढाक बिठा रखी थी और तातारी फौज तलू होने वाले सूरज के साथ मारकसर कर रही थी। ये वो दौर था जिसने सैकड़ों सल्तनतों का भरम सरेआम खोल के रख दिया। लेकिन इस वीडियो में हम आज किर्गिस्तान से आगाज करेंगे, जहां तातारी फौज ने बदतरीन कत्ले आम के बाद खोपड़ियों के मीनार ताबीर किए, तो उसे सफाक जमाने में चराहों के एक कबीला ने अपने सरदार सलमान शाह की क़यादत में हिजरत करके मौजूदा तुर्की को अपना मस्कन बनाया, जहां सल्जूक खानदान सुल्तान अलाउद्दीन की हुकूमत थी। वो खुद भी एक रूमी यलगार की जद में था। उसने उन्हें गरीबुल वतन समझते हुए एक जागीर बख्श दी, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुदरत ने उन्हें अर्तुगरुल गाजी की सूरत में एक जंगजू खलीफ दे दिया है। अर्तुगरुल गाजी की पैदाइश 1188 में हुई और वफात 1280 में हुई। आपके 3 बेटे थे, उनमें उस्मान गाजी ने 1291 में अपने वालिद की वफात के 10 साल के बाद खिलाफत कायम की और उसके बेटे उस्मान के नाम की निस्बत से खिलाफत उस्मानिया का नाम रखा गया। आपकी नस्ल से आगे जाकर फतेह रहमतुल्लाह भी थे, जिन्होंने 1453 में कुस्तुस्तूनिया फतह किया और इसी पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हुई। इस तरह से जंग का पासा बदल गया। अर्तुगरुल ने जिस फौज का साथ दिया वो सल्जूक सल्तनत की फौज थी और सामने मंगोलों की फौज थी, और बाज़ मौरखीन ने यहाँ सलीबी फौज भी लिखा है। बहरहाल सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल की इस बहादुरी से खुश होकर उन्हें सोगूत का इलाका जागीर के तौर पर दे दिया। और अपना सरदार आला मुंतखब किया। इसके बाद आपने सलीबियों के एक मजबूत किला को फतह किया जो हलब के करीब था। इसके बाद मंगोलों की यलगार करीब हुई तो अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों के एक लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान बादशाह उक्ताई खानदान का राइट हैंड था। अर्तुगरुल की इस हिम्मत और जवामर्दी के बाद उसके बेटे उस्मान गाजी ने 1291 में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। इसके बाद 1258 में हलाकू खान ने खिलाफत बगदादिया पर हमला करके इसको तहस नहस कर दिया, जिसकी बदौलत आलम इस्लाम की मरकजी हैसियत खत्म हो गई। लेकिन फितरत की चालें और जुदागाना होती हैं, तो इसी साल अल्लाह ताला ने उस्मान की शक्ल अर्तुगरुल गाजी के घर एक नई रूह भेजी, जिसने अपनी कम उम्री में ये महसूस कर लिया था कि मुसलमान हर गुजरते दिन के साथ जवाल आशना हो रहे हैं। वो जान चुका था कि सल्जूक सल्तनत मंगोलों और रोमियों से जंग के बाद कमजोर हो चुकी है और दूसरी तरफ तातारी यलगार एक ऐसा तूफान था जिसको रोकना गद्दारों से भरी दरबार से कम न था। तो जब 1300 में तातारी फौज ने सल्जूक सल्तनत पर हमला किया तो उस जंग में सल्जूक सुल्तान अपने अंजाम को पहुंच गया। नाज़रीन, खिलाफत उस्मानिया का दौर हमारी तारीख का वो सुनहरी ज़माना है जो हमें इस बात का यकीन दिलाता है कि मुसलमान एक दफ़ा फिर सारी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं। 636 हिजरी बामुताबिक 1258 ईस्वी में तुर्क सरदार अर्तुगरुल गाजी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। एक ऐसा वक्त जिसमें उम्मत मुस्लिमा एक बदतरीन वक्त से गुजर रही थी और तातारियों के हाथों एक के बाद एक शहर तबाह हो रहा था। तो ऐसे में नई और अजीम और आलीशान सल्तनत का बानी इस दुनिया में अपनी आंखें खोल चुका था। उस्मान गाजी जब लड़कपन में थे तो उस वक्त एक मशहूर आलिम
اور پورے سرصوفی شیخ اداب علی ہوا کرتے تھے۔ شیخ اداب علی ارطغرل غازی کے پرانے دوست بھی تھے اور عثمان کی تربیت میں شیخ اداب علی کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کئی بار شیخ اداب علی کے مہمان بھی بنے۔ ایک مرتبہ عثمان غازی نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی خود کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ کو شادی کا پیغام بھیجا، لیکن اداب علی کیونکہ درویشانہ زندگی گزارنا پسند فرماتے تھے تو انہوں نے عثمان سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا انکار کر دیا۔ ایک بار عثمان غازی شیخ اداب علی کی درگاہ میں سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا ایک حلال چاند شیخ کے سینے پر نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور عثمان غازی کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان غازی کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا نکل رہے تھے اور اس درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئے تھی۔ درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے ایک براعظم کی طرف چلے گئے اور براعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہ رہے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان نے یہ خواب شیخ اداب علی کو بیان کیا۔ خواب سننے کے بعد شیخ اداب علی نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ اب یہاں تاریخ میں پھر سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اداب علی کی بیٹی مال خاتون ہی تھی اور ان کے بطن سے ارحان غازی کی پیدائش ہوئی، اور کچھ کے مطابق عثمان کی دوسری بیوی رابعہ بالا خاتون تھی جس سے ان کا دوسرا بیٹا علاؤالدین ہوا۔ مال خاتون کے والد کا نام عمر بے ہے۔ بہرحال اس خواب کے متعلق سب جانتے ہیں۔ یہ خواب عثمان ڈریم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو خدا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا ایک اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ عثمان غازی کے خواب کو اچھا سمجھا گیا اور بعد میں لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈنیوب تھے، اور 4 پہاڑ جو کہ کوہ طور، کوہ بلتان، کوہ اوقاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان غازی کے ادوار کے زمانے میں سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب سلطنت عثمانیہ کی پیش گوئی تھی۔ شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر ہے جسے غازی عثمان تو فتح نہ کر سکے لیکن بعد ازاں ان کی اولاد نے ضرور فتح کیا۔ دوستو، علامہ اقبال کا شعر ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ لیکن بدقسمتی سے 20ویں صدی کے پہلے چوتھائی میں جنگ عظیم اول کے فوراً بعد مسلمانوں کا مرکزی خلافت جو ترکی میں خلافت عثمانیہ کی صورت میں قائم تھا ختم کر دیا گیا، جس سے امت مسلمہ کی ینگانیت پر اثرات مرتب ہونے لگے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے اس عظیم مرکز کو ختم کرنے کے لیے پہلے ہی کام شروع کر دیا گیا تھا، لیکن حجاز میں تیل کی دریافت ہوئی، اس لیے سب سے پہلے مخالفت حجاج کی طرف سے دیکھنے کو ملی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ ساری دولت ایک مرکز پر جمع ہو جاتی ہے تو مسلمان سب عددی حوالے سے اور معاشی حوالے سے دنیا کی ایک بڑی قوت بن سکتے تھے، جبکہ اگر خلافت کا احوال بیان کیا جائے تو سلطنت عثمانیہ دراصل بادشاہیت میں تبدیل ہو چکی تھی اور ترک سلاطین کے رحم و کرم پر پل رہے تھے، اور ان کے جسم سے روح جہاد نکل جانے کے بعد مادہ پرستی کا غلبہ آ چکا تھا۔ لیکن یہ بھرم ایک طویل عرصے تک قائم رہا، مگر جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو اس وقت دولت عثمانیہ بھی یہ بھرم گوا بیٹھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بظاہر یہ ایک برائے نام حکومت تھی اور یہ اتنی طاقتور تھی کہ جب امریکہ کے جہاز مراکوں کے علاقے سے گزرتے تھے تو انہیں بحری قزاق اپنا نشانہ بنا لیتے تھے۔ اس وقت امریکہ نے عثمانی خلیفہ سے باقاعدہ درخواست کی کہ ہمیں ان کی شر انگیزیوں سے تحفظ دیا جائے، لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس فتنہ کو خود مسلمانوں کے اندر سے اٹھایا گیا۔ اس کے بعد شریف مکہ کے 3 بیٹوں کو 3 علیحدہ علیحدہ ریاستیں دے دی گئی جو کہ اپنے معاملات میں بالکل آزاد تھے، مگر اس کے باوجود بھی خلافت کا بھرم قائم رہا۔ تو جنگ عظیم اول میں ناکامی کے بعد جب دنیا کے نام و نہاد خانہ داروں نے مسلمانوں کو اس مرکز کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت پوری اسلامی دنیا میں ایک ملک ایسا نہیں تھا جہاں اس فیصلہ کی کوئی جاندار آواز اٹھ سکی ہو، بلکہ یہ ہندوستان کے مسلمان ہی تھے جنہوں نے آزاد نہ ہونے کے باوجود بھی تحریک خلافت برپا کی، اور وہ اس قدر طاقتور تحریک تھی کہ اس میں ہندو قوم کا ایک لیڈر مہاتما گاندھی بھی شریک ہو گیا۔ اس تحریک میں ویسے تو تمام ہندوستانی مسلمان شریک تھے، لیکن مولانا محمد علی
जौहर, मौलाना शौकत अली खान और उनकी वालदा अम्मा बे का एक नाकाबिले फरामोश किरदार है। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान के तूले अर्ज में एक नारा गूंज रहा था, बोले अम्मा मोहम्मद अली से, जान बेटा खिलाफत पर दे दो। लेकिन अफसोस बाकी उम्मत की बेहिसी की वजह से मुसलमानों का ये मरकज खत्म हो गया। जंग अजीम के बाद और फलस्तीन पर अंग्रेजों के कब्जे के अलावा सल्तनत के और कई इलाके इत्तेहादी कुव्वतों के कब्जे में जा चुके थे, जिसके बाद 1920 में एक कॉन्फ्रेंस के जरिए शाम पर फ्रांस और फलस्तीन पर बरतानिया के तसल्लुत को तस्लीम कर लिया गया, जबकि सुल्तान ने एक मुआहदे में हज्जाज की रिसालत को आजाद तस्लीम कर लिया, जो कि तुर्क कबीलों के नजदीक एक नाकाबिले तलाफी गुनाह। जिसके बाद 23 अप्रैल 1920 को अंकरा में मुस्तफा कमाल पाशा की सरबराही में तुर्क मिल्लत मजलिस आलमी का ऐलान कर दिया गया, जिसमें थोड़े ही अरसे के बाद आखिरी खलीफा वहीदुद्दीन को तख्त से उतार कर आर्जी आइन नाफिज कर दिया गया, जबकि बाद अज़ां इसे एक नापसंदीदा शख्स करार देकर मुल्क बदर कर दिया गया। फिर 1 नवंबर 1922 के काले दिन को सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का ऐलान कर दिया गया। तुर्की जो इससे कबल आलम इस्लाम का मरकज था, उसको सेक्युलर स्टेट का दर्जा दे दिया गया। सल्तनत के 3 बराज़मों पर फैले हुए असासों को जब्त कर लिया गया और तुर्की में 100 साल तक इस्लामी नफाज और खिलाफत पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके अलावा इसको माशी तौर पर तबाह बर्बाद करने के लिए ये शर्त भी रखी गई कि वो अगले 100 साल तक अपने मुआहदात जिनमें तेल की नुमाया अहमियत हासिल थी उसको इस्तेमाल नहीं करेगा और तेल की मदीर में नए कुएं भी नहीं खोदेगा। और एक मुआहदा किया गया जिसमें तुर्क हुकूमत आइंदा 100 साल तक इस मुआहदे की पासदारी करेगी। नाजरीन, वक्त अपने मखसूस रफ्तार के साथ चलता रहा। अब ये मुआहदा अपनी आखिरी सांस ले रहा है। अब मजीद कुछ अरसे के बाद तुर्की इस मुआहदा से आज़ाद होने वाला है। जो जो इस मुआहदे के इख्तिताम का वक्त करीब आ रहा है, मुखालिफिन की रातों की नींद में खलल आना शुरू हो गया है। इस मुआहदे के बाद दुनिया में एक नए दौर का आगाज होने वाला है, जिसकी ताकत और शहादत मर्द हुर तैयब उर्दगान का कौल दे रहा है कि एक जानब से गुज़श्ता 1 सदी में तुर्की को इस्लाम से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद हालात गवाही दे रहे हैं कि वो चिंगारी जिसे गैयार ने अपनी मक्कारी से दबाने की सरतोड़ कोशिश की है, वो एक बार फिर से शोला बनने के लिए बेताब है। बल्कि तैयब अर्दगान के तर्ज अमल पर गौर करें तो ये बात खुलकर सामने आती है कि बर्मा का मामला हो या कश्मीर का, सबसे पहले मुसलमानों के हक में आवाज होती है तो वो तैयब अर्दगान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक क़यामत से कबल खिलाफत कायम होगी। मसनद में मौजूद हदीस के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 अदवार का जिक्र फरमाया है। खिलाफत मनहज्जतुल नबुव्वा कायम होगी, यानी पहले की तरह खिलाफत का दौर आएगा और ये नबूवत के नक्शे पर कायम होगा। हमारा ईमान है कि वो दौर आएगा जिसकी पेशगोई हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।